Jehovini svedoci su hrišćanska vjerska zajednica nastala u 19. veku u Sjedinjenim Američkim Državama. Ima ih oko 8,5 miliona, u bivšoj Jugoslaviji nekoliko desetina hiljada. To je najpoznatija netradicionalna hrišćanska denominacija, karakteristična po propovedanju od vrata do vrata, po službenoj odeći i pristojnom ponašanju. Centrala je u Warwicku, u Njujorku, a na čelu je 8 ljudi, od kojih je jedan crnac, u telu koje se zove vodeće telo. Ali nije uvek bilo tako. Monolog koji ćete slušati bazirat će se na ličnom iskustvu, uvidu u publikacije Jehovinih svedoka i svedočenjima sadašnjih, a i bivših Jehovinih svedoka. Moj blizak član porodice bio je svedok 15 godina, tokom koji sam imao prilike da upoznam veliki broj svedoka i imao pristup njihovoj literaturi. Ja sam nikada nisam bio svedok, a u ovom trenutku prošlo je 15 godina od trenutka kada sam izgubio redovan kontakt sa njima zbog smrti tog člana porodice. Na internetu sam saznao mnoge stvari o Jehovim svedocima koje nisam znao, kao i o istorijatu te organizacije, doduše sve na engleskom jeziku. Autori tih web sajtova i YouTube kanala su uglavnom otpadnici ili apostati, bivši Jehovini svedoci, i zato na njima preovladava mržnja i ogorčenost. Sve te stvari podelit ću sa vama, mojom publikom, u cilju tačnijeg i poštenijeg prikaza Jehovinih svedoka. Jehovine svedoke upoznao sam sredinom 80. godina, kada su prvi put pozvonili na naša vrata, a majka je htela da ih otera. Međutim, ja sam se umešao i dobio sam od njih 2 časopisa. Bio je to loš novinski papir, neke teme iz Biblije. Bilo je dosadno, zato sam ih ostavio za kasnije. Posle nekog vremena i hvatanje prašine, majka ih je bacila. Nakon toga, moja majka uzima još 2 kule stražare od svedoka koji su ponovo navratili i odlučuje se da istražuje Bibliju zajedno sa njima. Moja majka inače bila pravi vernik. Ja sam odgajan kao katolik, uprkos socijalizmu i ateizmu. Znao sam osnove vere, znao sam da se prekrstim i znao sam molitve napamet, Oče naš i Zdravo Marijo. Nikada nisam imao priliku da pročitam Bibliju kao knjigu, a od malih nogu voleo sam da čitam. Prvo sam čitao bajke, a zatim neka nešto ozbiljnija dela. Majka se pokrstila 1991. godine, a uskoro potom je počeo i rat. Ja se osamostaljujem, pa mi to i ne smeta. Ipak, polako, ali sigurno, pravila o našoj kući se menjaju. Na majčino insistiranje odlučio sam da odem na njihov sastanak i na tom prvom sastanku devojke su me prosto spopadale. Sve su se interesovale za mene i htjele su da me upoznaju. Sabine i preko razglasa su me javno pozdravili i pročitali moje ime, kao neku tinejdžersku zvezdu. Bila je to nova, čista, prostrana i topla hala, baš kao i novi časopisi u boji, na finom, glatkom papiru, poput slikovnica. Početak sastanka počeo je sa zajedničkom molitvom i pesmom, jednom od himni Jehovinih svedoka koje se pevaju u njihovim dvoranama kraljevstva. Potom je usledilo razmatranje novog izdanja časopisa Kule stražare i odgovori na pitanja. Nije bilo suprotstavljenih mišljenja, samo prepričavanje teksta. Rekao sebi, pa ovo je mnogo lakše nego u školi. Majka je potom dobila prvu staru Bibliju, pa smo mogli da ispratimo čitanje časopisa. Ono na čemu sam ja zavideo Jehovim svedocima je lakoća
i brzina sa kojim Jehoni svedoci, a naročito starešine, pronalaze stavak u Bibliji, otvarajući stranicu bez dugog traženja ili pomoći markera. Počeo sam da čitam Bibliju sa zanimanjem. Bio je to rogobatan jezik, kompleksna knjiga. U njoj je bila istorija, pravo, umetnost, zakonici. Bila je kontradiktorna, ali je i bila netačna. Ne treba dugo čitati. Već na samom početku, u Postanju, 3. glava, 14. stavak. Bog proklinje zmiju da se mimo sve zvijeri poljske po trbuhu vuče i prah jede do vijeka svojega. Treba samo zatvoriti neku zmiju u terarijum, ne hraniti je, nego je zasipati peskom i prašinom i vrlo brzo otkriće se da je sve ovo jedna izmišljotina. Poznati ljudi u Bibliji žive po 300 i 600 godina, a žena od 100 leta rađa dete. Razlog za potop bili su džinovi, proizvod greha anđela koji su spavali sa zemaljskim ženama. Nikada nije pronađen ni jedan njihov fosil, za razliku od dinosaurusa. Noeva barka impozantnih dimenzija koju je sagradila neuka Noeva porodica i u kojoj su potrpani primjerci svih životinskih i biljnih vrsta na zemlji, tako da ni jedna nije stradala. Sa 17 godina bio sam dovoljno bistar da ne trošim svoj život na prastare zablude. Nikada nisam prihvatio dve hipoteze koje su po meni neophodne da bi neko pristupio Jehovini svedocima ili nekoj sličnoj hrišćanskoj sekti. Prva je da je Biblija reč Božja i jedina važna za život svakog čoveka. A druga je, potreban je neko ko će da je protumači. Bibliju su inače pisali neškolovani, neobrazovani ljudi koji su se pozivali na tradiciju. Nisu to bili nikakvi umetnici, filozofi ili učenjaci, nego ribari, stolari, trgovci. Zato i nema mesta preteranoj simbolici, pesničkim slobodama i alegorijama koje se priviđaju tumačima Biblije iz 19. i 20. veka. Zvanična doktrina Jehovnih svedoka, barem njen najveći deo, potiče od čoveka koji je po struci bio običan pravnik. Zahvaljujući knjigama koje su napisane posle Biblije, ljudi danas žive u proseku mnogo duže i mnogo kvalitetnije. Ljudi koji najviše rade nisu ni Nemci, ni Japanci, nego Jehovini svedoci. Razlog? To su obaveze. Osim regularnog posla, kada zarađuju za sebe i svoju porodicu, tu su i sastanci 2 puta nedeljno i 2 puta za vikend. Tu su i okružni i regionalni kongresi 3 puta godišnje, po nekoliko dana. Jedini praznik koji Jehovini svedoci slave je memorijal Hristove smrti, koji se svake godine obeležava uz hleb i vino, koje konzumiraju samo pomazani hrišćani. Svedok bez funkcije treba provesti najmanje 10 sati mesečno u propovedanju. Tu i porodični sastanak jednom nedeljno, a od nedavno i razmatranje dnevnog citata iz Biblije, svakodnevno. Osim što imaju veoma malo slobodnog vremena, svedoci imaju nisko samopoštovanje, što se ogleda u nesigurnosti, sumnji u sopstvene odluke, kao oni koji nikad ne znaju jesu li zatvorili slavinu za vodu ili nisu. Svi su oni u Jehovnim svedocima zbog neke silne želje koju nikada nisu mogli da ispune. Da li je to besmrtnost, uskrsenje bliskog srodnika, supružnika ili deteta, zdravlje koje nikad nisu imali ili nešto drugo. Retki su oni koji imaju visoko obrazovanje, pa samim tim nemaju ni moć ni uticaj u društvu.
a o novcu da i ne govorimo. Zajedničko za sve njih je osjećanje nezadovoljstva životom. Kao da im je sudbina podelila loše karte, pa se nadaju da će u nekom budućem deljenju ona biti naklonjenija. Sve to vodi ka jednoj neizbožnoj pojavi, potrazi za autoritetom i velikoj zavisnosti od njega. Jehovini svedoci u većini podsjećaju na veliku, odraslu decu koji još uvek veruju u Deda Mraza. Među pripadnicima zajednice vlada velika solidarnost. Svi se oni međusobno oslovljavaju sa brate ili sa sestrom. Boja kože nije važna, pa su pripadnici manjina dobrodošli. U našem slučaju to su cigani. Na samom početku zaista se osjećaš kao voljena, uvažena i osoba u centru pažnje, jer ti zaista jesi novo lice u moru istih, dobro poznatih faca. Jehovini svedoci su im pomogli oko pronalaženja posla. Kada nismo imali dovoljno hrane, oni su nam donosili hranu. Pozajmili su nam novac. Nikada me nisu prevarili, iskoristili ili slagali. Jehovini svedoci zavise međusobno jedni drugih. Oni se venčavaju isključivo jedni sa drugima. Zapošljavaju se jedni kod drugih, zajedno rade kod istog poslodavca ili rade jedni za druge. Na primjer, vodoinstalater koji je Jehovin svedok ima sigurno tržište za svoje usluge po čitavoj teritoriji lokalne skupštine Jehovnih svedoka. Postoji vrlo malo veza sa spoljnim svetom, sa takozvanim svetskim ljudima, jer su oni ovako ili onako predodređeni da umru u Armagedonu. Imao sam dobro iskustvo sa Jehovnim svedocima u roku od 15 godina, koliko je moja majka bila pripadnik ove verske zajednice, sve do njene smrti. Ona je htela da me spasi, pa sam zato često imao prilike da razgovaram sa različitim spasiteljima. Sreo sam se i upoznao otprilike 100, većinom običnih objavitelja, bez funkcija u organizaciji. Ali sa samo dvojicom nastavio sam druženje posle majčine smrti. Većina je shvatila da me njihova vera ne interesuje, pa bi svoje obavezne sate u službi propovedanja trošili na nekom drugom mestu. Ova dvojica, koji su dobro poznavala mene i moju majku i našu tešku situaciju, mislili su da ću pre ili posle pokleknuti i prihvatiti Jehovu Boga i njegovu organizaciju kao spasitelje. Ljubav i podrška Jehovnih svedoka je strogo uslovljena i traje onoliko dok si pripadnik zajednice ili dok postoji velika verovatnoća da ćeš postati to. Od same organizacije kao takve ne dobijaš ništa, apsolutno ništa, osim što će ti besplatno ustupiti njihovu dvoranu kraljevstva za venčanje, naravno pod određenim uslovima. Ili će ti održati posmrtni govor na sahrani kao reklamu za uskrsenje i večni život u rajskoj zemlji. Ko je osnovao Jehovine svedoke? Najbolji odgovor bi bio da Jehovini svedoci postoje zahvaljujući novci jednog, a doktrini i strogoj disciplini drugog čoveka. Prvi je Charles Taze Russell, rođen 1852. godine u Algeniju u Pensilvaniji. Od rođenja prezbiterijanac, a kasnije kongregacionalista. Došao je u dodir sa mileritima, kasnije poznatijim kao advencisti sedmog dana, koji su predviđali smak sveta i drugi dolazak Isusa Hrista nekoliko puta. Poslednji put za
1874. godinu. Zajedno sa nekim od njih on stvara kružak, manji krug ljudi koji su proučavali Bibliju pokušavajući da je protumače i objasne na svoj način. 1874. nije došlo do smaka sveta kao što je opšte poznato, niti do uspostave Božje kraljstva. Ali Russell prihvata teoriju Nelsona Barbera po kojoj je Hrist zaista došao i započeo svoju vladavinu, doduše nevidljivu. 1878. godine je po Barberu trebalo doći do vidljivog smaka sveta uz prethodno uskresenje i uzdizanje pravednika, kako živih, tako i onih mrtvih. 1879. godine Russell raskida sa Barberom i osniva svoj verski časopis sa imenom Sijanska kula stražara i glasilo Hristove prisutnosti. Kasnije taj list će se zvati prosto Kula stražara. Nešto kasnije osniva međunarodnu versku korporaciju Watchtower Bible and Tract Society. Pravni subjekat, izdavačku kuću za versku literaturu, koji će njegove časopise i njegove knjige u 6 tomova Studies in the Scriptures ili ti Objašnjenje Svetog pisma štampati u ogromnom broju primjeraka i biti moćno sredstvo za širenje sopstvenih uverenja. Kao utvrđenu istinu, Established Truth, predviđa Armagedon za 1914. godinu. Rasprodaje svoj biznis i posvećuje se sopstvenoj verskoj zajednici pod imenom Međunarodnih istraživača Biblije i postaje pastor Russell. Umire 1916. godine, a uprkos njegove želji da naslednik ne bude pojedinac, nego grupa imenovanih ljudi, 1917. godine kontrolu nad istraživačima Biblije i izdavačkom kućom preuzima Joseph Franklin Rutherford, glavni pravni savjetnik istraživača Biblije. On je rođen 1869. godine u baptističkoj seoskoj familiji u Misuriju i uprkos teškom siromaštvu uspeva da završi pravni fakultet i postane advokat. Napreduje kao tužilac, a potom i postaje i zamenski sudija, zbog čega dobija i nadimak judge, sudija. 1906. godine on se krsti, a već naredne godine postaje Russellov glavni pravni savjetnik. Potom napreduje kao samostalni propovednik, a potom i kao zamenik Charlesa Taze Russella na religioznim debatama i drugim javnim nastupima. Posle njegove smrti, koristeći svoju popularnost, ali i poznavanje korporativnog prava, dolazi na čelo i u potpunosti preuzima Russellovo mesto. Reformama 20. i 30. godina prošlog veka on menja doktrinu i verovanja istraživača Biblije i daje im novo ime, Jehovini svedoci. Uvodi strogu disciplinu i obavezu propovedanja od vrata do vrata za sve vernike. I on predviđa Armagedon za 1918. kasnije za 1925. godinu i na kraju za 1942. Doduše, ne tako otvoreno kao Russell. Uveren je da će pre Armagedona doći do uskrsnuća Mojsija, Jezekilja, Isaka i drugih celebritija iz Starog zaveta, pa im zato kupuje letnjikovac Bet Sarim, dom prinčeva, u San Diegu u Kaliforniji, a u koji se sam useljava. Umire 1942. od raka debelog creva. Do danas nije poznato gde je zaista sahranjen, u Bet Sarimu ili u grobnici na Staten Islandu. Kako to obično biva, nakon smrti dominantnog vođe ostaju samo kukavice i slabići
kao naslednici. Prvi je Nathan Knorr, a drugi Fred Frantz, koji je predvideo Armagedon za 1975. godinu sa motom Stay alive till 75. Obojica insistiraju na seksualnim zabranama, treniranju objavitelja za službu propovedanja i posebnom školovanju funkcionera Jehovnih svedoka. Zahvaljujući povoljnim uslovima u svetu, a krijući se iza organizacije koju su dobili u nasleđe, oni će od Jehovnih svedoka napraviti svetsku religiju sa milionskim članstvom. Dvojica ljudi različitih karaktera formirali su organizaciju po svom merilu, te su te dve organizacije bile isto tako različite. Međunarodni istraživači Biblije bili su međusobno nezavisni klubovi obožavatelja Charlesa Taze Russella, koji su se širili po svetu. Charles Taze Russell je bio narcis, imao je previsoko mišljenje o sebi. Bio je odličan govornik, vešt trgovac, bio je uobražen i uvek željan centra pažnje, veoma osetljiv na kritiku, a ponekad i zavodnik. Iako je iz imućne porodice, imao je samo 7 godina razreda osnovne škole i nije radio ništa u životu, osim što je čitao i tumačio Bibliju. Za sebe je govorio da je glasnogovornik svemogućeg i da on ne govori, samo kamenje bi progovorilo umesto njega. 1879. godine osniva svoj časopis i ženi se sa Marijom Makli, koji će biti njegov pomoćnik u radu i supruga, sa kojim će se zajedno zakleti na celibat, ali izgleda da se toga nije baš pridržavao. Posle 18 godina braka Marija ga tuži za zlostavljanje i traži razvod. Razlog ipak njihova hraniteljska usvojena ćerka Rose Bowl. Prema svedočenju njegove žene, koje je osporavao na sudu, Russell je prišao Rose s leđa, zagrlio je i poljubio je, rekavši da je ona njegova ženica. Ona je odgovorila da ona nije njegova žena, na što je Russell odgovorio da će zvati kćerkom, što je otprilike skoro isto. Sud je prihvatio njenu tužbu za razvod i dodelio joj i alimentaciju. Ja verujem da se Russell zaista uzdržao od snošaja sa mladom i lepom devojkom, ali ne i od onoga što bi se moglo opisati kao bludne radnje. Nešto kao odnos Billa Clintona i Monike Lewinsky. Brakorazvodna parnica je samo jedna u nizu. Jedan sveštenik baptističke crkve je optužio Russella da je neznalica i heretik zbog njegovog tumačenja Biblije, zbog čega ga je Russell tužio na sudu, ali je izgubio, pošto je ustanovljeno da ne poznaje starogrčki alfabet, a o hebrejskom da ne govorimo. Preko kule stražare prodavao je neku čudotvornu pšenicu koju su na sudu veštaci procenili kao pšenicu veoma slabog kvaliteta. Smak sveta, koji je svojim publikacijama predviđao za 1914. godinu, pomerio je za 1915. Za sve one koji su ga zbog toga napustili, govorio je sa prezirom da nikada nisu ni imali vere, jer ne bi sumnjali u njegovo proročanstvo. Smak sveta je konačno i došao, ali samo za Russella, i to 1916. godine. Za života je verovao u različite i bizarne stvari. Govorio je da sebe smatra masonom, slobodnim zidarem. Verovao je u frenologiju, da se iz oblika lobanje može očitati nečiji karakter i poštenje. Verovao je da upala slepog creva nastaje iz crva koji se nastane u crevima i počinje da grize iznutra. Govorio je da unutrašnje dimenzije piramide u Gizi, u Egiptu, u inčima, ovo je vrlo važno, jer izgleda da Bog ne veruje u naš metrički sistem.
Russell je verovao da dimenzije u inčima upućuju na udaljenost zemlje od sunca, pa i na 1914. godinu kao datum kraja ljudske i početka božanske vlasti. Bio je piramidolog i verovao je da kogod da je gradio piramide, bili to ljudi ili neko drugi, da su svi oni gradili po božanskim uputama. Bio je rasista i govorio je da će ljudi tamne boje kože, ako ikada budu uskrsnuli, svoj novi život započeti kao belci. Bio je cionista, zalagao se da čitava Palestina pripadne Jevrejima. Ono što je ostalo od istraživača Biblije, a što će se kasnije zvati Jehovini svedoci, bit će efikasna i disciplinovana vojska koji će ući u rat sa đavolom pod novim vođom. Russellov neplanirani naslednik bio je Joseph Franklin Rutherford. Autoritaran, hrabar i odvažan čovjek, fanatik, gladan apsolutne moći i opsednut zakonima, pravilima i normama. Već sa 21 godinom života bio je advokatski pripravnik, ubrzo potom i tužilac, a posle samo 5 godina i zamenski sudija. Munjevit uspon u pravosudnom sistemu Sjedinjenih država svedoči o njemu kao inteligentnom, ali i pouzdanom čoveku od poverenja, o oličenju američke pravde. A onda on je počeo da sumnja u taj isti sistem. Video je da je korumpiran, dekadentan i nepravedan. Religija mu se već činila iskvarenom, plitkom i licemernom. On je u to verovao još 1894. godine, ali se krstio i pristupio Jehovinim svedocima tek 1906. godine. Onda sledi isti munjeviti uspon, jer već 1907. godine postaje glavni pravnik Jehovinih svedoka, a potom je putujući propovednik, koji će sa vremenom postati Russellova desna ruka. Na zajedničkim fotografijama on je uvek tik do njega. On je taj koji zamenjuje vremešnog i bolesnog Russella. I on je taj koga mnogi vide kao njegovog logičnog naslednika na čelu Jehovinih svedoka i korporacije Watchtower. Međutim, to se nije automatski desilo. Rutherford je bio sposoban, pametan, daleko obrazovaniji od Russella, podjednako harizmatičan i voljan da preuzme kormilo i okrene organizaciju u sasvim drugom smeru. Slično odnosu Lenjina i Staljina, koji je koristio ovog drugog za sve moguće teške i prljave poslove. Ali je u svom testamentu Lenjin tražio da ga njegovi naslednici drže daleko od same izvršne vlasti, jer beskompromisni poslušnici koji igrom slučaja dođu u priliku da sami donose pravila, tražit će od svojih podređenih da ih sprovode na isti način, bez obzira na to jesu li ona sprovodiva ili nisu. No, sve to nije sprečilo ono što je bilo neizbežno. Tek što je preuzeo kontrolu nad korporacijom i izdavačkom kućom, on objavljuje 7. tom Russellovih Studies in the Scriptures pod nazivom Završena misterija, Finished Mystery, gde ulazi u otvoreni sukob sa Uvikasemom oko patriotizma, učešća u ratu i odnosa vlade i religije. Zbog tih stavova knjiga biva zabranjena, a Russell i još 7 direktora Watchtowera osuđeni su na 20 godina robije zbog subverzije i umanjivanja borbene moći Sjedinjenih Američkih Država. Presuda biva poništena 1919. godine, posle rata, i Rutherford biva pušten na slobodu. Počinje totalna i neopoziva promena Russellovog čeda, istraživača Biblije u Jehovine svedoke. Večite oponente svakoj državne vlasti i odane samo i isključivo Rutherfordu. Od Biblije on će napraviti ustav, od pojedinih stavaka zakone,
čitavu piramidu vlasti unutar organizacije činit će ljudi koji će isključivo on postavljati. Pravni komiteti, sastavljeni od trojice starešina, odlučivaće i presuđivati u svakom sporu među vernicima. Uvodi se teokratija. Sve zavisi od Božjeg punomoćnika na zemlji, a to je Rutherford. Sve što se nalazi izvan organizacije bit će zvano satanskim organizacijama, koje svesno ili nesvesno protežiraju nečastivog. On će se osvetiti Russellu na više različitih načina, ali čak i sama fizička karakteristika koja bi ga podsjetila na svog prethodnika izazvala bi besnu reakciju. Russellovu piramidologiju, na primjer, on nikada nije proglasio kao nebiblijsku, nego je umjesto toga tvrdio da je sam Satana davao uputstva za gradnju kako bi zaveo vernike. Drugim rečima, implicitno je proglasio svog prethodnika za sataninog slugu. Kada ga je šef podružnice u Nemačkoj, koji je imao gustu bradu kao Russell, zamolio za nove štamparske mašine, Rutherford je rekao da prvo mora da se otarasi te odvratne stvari na njegovom licu. I dan danas nošenje brade je zabranjeno, bila ona negovana ili ne. Bio je oženjen sa Mary Feltzer i imao je sina, Malcolma. Kada je postao predsjednik Watchtowera, razveo se od žene koja je obolela i bila nepokretna. Nikada se više nisu viđali ili posećivali. Uključujući tu i svog sina, Malcolma. Bio je mizoginist i smatrao je da žene ne trebaju da imaju bilo kakvu ulogu u organizaciji, ali ni u društvenom životu. Proslava dana majki i učtivo pozdravljanje žena podizanju šešira za njega je bilo odvrćenje pažnje od Boga. Tokom 30. godina 20. veka zagovarao je uzdržavanje od braka i dece, sve dok ne prođe Armagedon. Prema svedočenjima ljudi iz njegovog okruženja, bio je agresivan, bučan i teška pijandura. Krizu 30. godina provodio je u luksuznim stanovima u Americi i Evropi, vozeći se sa 2 luksuzna Cadillaka, zajedno sa svojim osobljem, prema kome je bio velikodušan, a sve o trošku Jehovinih svedoka. Bio je rasista i govorio je o crncima kao ljudima koji uživaju u tome da služe druge ljude. Njegov antisemitizam narastao je toliko da je u pismu Adolfu Hitleru kao državnom kancelaru o Jevrejima govorio kao o ljudima koji drže čitavu međunarodnu trgovinu svojim rukama i da su odgovorni za ekonomske nedaće mnogih zemalja. Pismo je bio deo tada preovlađujuće politike umiljavanja, odnosno apizmenta, kako bi se ukinula zabrana rada Jehovinih svedoka u Nemačkoj. Pošto kolega Hitler nije želeo da i jedan Nemac bude odan kolegi Rutherfordu, progon Jehovinih svedoka je nastavljen i pojačan, pa je do kraja rata pola njih završilo u koncentracionim logorima. Umro je 1942. godine u svom letnjikovcu, Becarimu, okružen ravnodušnošću i iščekajući smak sveta, kao što iščekuju svi Jehovini svedoci sve do današnjeg dana. Šta je suština verovanja Jehovinih svedoka? To nisu ni Bog, ni đavo, niti Isus Hrist. Nije to ni viđenje raja i pakla, neuništivost duše, svetog trojstva. Sva ta verovanja podložna su mnogobrojnim i čestim promenama u poređenju sa nekom tradicionalnom denominacijom. Katolička crkva, na primjer, menja svoju doktrinu svakih 1000 godina, a kod svedoka to traje 10 godina, a možda i kraće. Ipak, jedna stvar se nikada ne menja,
a to je vera u sudnji dan, koji će uskoro doći. Datum, bolje reći godina, tog sudbonosnog događaja predviđala se bar 10 puta počev od 1874. godine. Makoliko nezahvalno bilo, predviđati smak sveta, a ponekad i opasno, to je sastavni deo doktrine i to iz najmanje 2 razloga. Datum ili vreme služe za zastrašivanje, odnosno razlog zbog čega se Jehovini svedoci uprežu u zahtevan, naporan i težak rad oko vrbovanja novih, ili ti, kako oni kažu, spasavanja svetskih ljudi. Treba zapamtiti, samo Jehovini svedoci će preživjeti Armagedon, ali ne svi, nego oni koji su dobri u srcu. Što opet budi sumnju u pozitivan ishod. Što opet znači više propovedanja, više besplatnog rada za organizaciju. Drugi razlog je prikupljanje novca, što više vernika punija kasa. Ljudi kada znaju da je kraj veoma blizu, voljni su da se krste i da poklone svoju imovinu kako bi se umilili Bogu. Ova tradicija seže sve do Milerita i 1833. i 1844. godine, kada ljudi rasprodaju sve što imaju i propovedaju do besvesti, čekajući kraj koji nikada neće doći. A onda, u nemogućnosti da povrate čak ni jedan deo onoga što su poklonili, svoj gnev iskalići na sveštenstvu i crkvama, palići, pljačkajući i vešajući svakoga koga stignu. Kao što rekoh, osim sudnjeg dana, sve ostale stvari su sklone promenama, a ima ih i previše, jer je svaki deo života pokriven pravilima, i to pravilima zasnovanim na Bibliji. Tačnije, na pojedinim stavcima iz Biblije. Nikada na celinama, na poglavljima ili knjigama. Na primer, pušenje. Biblija ne poznaje pušenje, jer ono se javlja tek sa otkrićem Amerike od strane Kolumba. Umesto toga, koriste se stavci iz poslanice Korinćanima, u kojima se o telu govori kao o hramu Božjemu i da se stoga treba odreći fizičke i duhovne prljavštine. Od 1973. njihovo vodeće telo svako pušenje ili žvakanje duvana ili, važno, betelskih oraha tumači kao fizičku prljavštinu. Pa šta su to jebote betelski orasi? Ja sam Evropljan i nikad, do trenutka kada sam pročitao ovaj članak, nisam imao pojma da tako nešto postoji. Betelski orasi su posebna vrsta oraha koja uspeva na Pacifiku, u jugoistočnoj Aziji i istočnoj Africi i koje se žvaće stvarajući sok koji se ispljune, nešto slično duvanu za žvakanje, samo što stvara veću zavisnost i karcinogeni. Kao posledica javljaju se krezave tamno-crvene desni, a pod ili parket prepun prljavih mrlja. Gomila pitanja se otvara. Zašto nekome ko proučava Bibliju treba više od 90 godina da to proglasi očiglednom fizičkom nečistoćom? Ako postoji neko ili neka nadprirodna sila koja deluje globalno, zašto bi morao da spominje nešto što nije deo običnog svakodnevnog života za većinu vernika? Za razliku od duvana, betelski orasi se konzumiraju na području gde ima malo ili ni malo Jehovnih svedoka. Nije li logičnije da su tu naredbu doneli ljudi koji su Amerikanci i koji su pod uticajem naglog zaokreta u američkom društvu, delom
zbog porasta imigranata iz tog područja, a delom i zbog lekarskih izveštaja, promenili tolerantan stav prema ovom pitanju. Inače, isti stavci koriste se i kao razlog za zabranu gledanja pornografije, jer se ni ona nijednom ne spominje u Bibliji. Ali o tome nešto kasnije. Zanimljivo je da vodećem telu ne smeta da svoje takozvane sestre tera da temeljno oribaju WC-ove u dvoranama kraljevstva ili da od takozvane braće zahtevaju da kao dobrovoljci po čitav dan kopaju temelje za nove dvorane kraljevstva. Karakteristično za vodeće telo Jehovinih svedoka je da sve izvlače izvan konteksta i koriste kao švedski sto, po želji i po potrebi, bez obzira da li se radi o Bibliji ili o nauci. Sve te poslanice, Korinćanima, Efescima, Galatima, Filipljanima, pisao je apostol Pavle kao uputstva, predloge, zaključke i molbe Hristovim sledbenicima u spomenutim gradovima kao pojedinačnim slučajevima. Rutherford i njegovi naslednici, neki od njih su iskoristili da naprave zakone i obaveze za sve Jehovine svedoke. Ako pitate Jehovine svedoke u šta veruju, reći će u Bibliju. Prvi osnivač Russell tvrdio je da Bibliju možete čitati 10 godina i opet ćete bauljati u mraku. Potrebno je objašnjenje i tumačenje kako biste pravilno razumeli i shvatili Sveto pismo. Zato je on i napisao 6 tomova knjige Studies in the Scriptures i u delovima objavljivao u Kuli stražari. I dan danas svaka promena doktrine objavljuje se u istom listu. Svaka promena doktrine, to jest objašnjenje Biblije, to jest istine, kako kažu Jehovini svedoci. Oni zovu New Light, novo svetlo, novo prosvetljenje, koje može doći samo sa jednog mesta. Primer za to je, otvoren citat, ustanovljena istina da će kraj zemaljskih i puna uspostava Božje kraljevstva biti završena krajem 1914. godine. Zatvoren citat. Ova izjava pomerena je na 1915. godinu. Zašto? Sve je dobro počelo. Počeo je Prvi svetski rat. Ljudi su ginuli kao muve zbog par metara prašine i blata od gladi. Metak, bojnih otrova i zaraznih bolesti. Ali samo u Evropi. Amerika je pravila oružje i municiju i prodavala svim zaraćenim stranama. I naravno, bogatila se. Zato Russell identičnu rečenicu samo sa 1915. godinom objavljuje u svojoj knjizi Time is at hand u novom izdanju. Tako započinje era novog prosvetljavanja koje traje do dana današnjeg. Kada neki datum postane zastareo i očito pogrešno proročanstvo, on se u sledećem izdanju menja ili briše. To je sasvim zakonito. Vlasnik svih autorskih prava je izdavačka kuća i ona može da radi sa tekstom šta god hoće. Problem je što u novom izdanju nikada nema predgovora koji objašnjava šta je izmenjeno i zbog čega. Knjige koje budu toliko prevaziđene jednostavno se prestaju štampati, što se 1927. godine desilo i sa Studies in the Scriptures. Sledeće godine novi vođa, Rutherford, vratit će se ponovo na 1914. godinu kao nevidljivi dolazak Isusa Hrista na zemlju sa zadatkom da ispita i otkrije pravu religiju koja se drži njegovih načela. I tako,
Zamislite. Zamislite Hrista kako dolazi inkognito, kao inspektor, na zemlju koja bukvalno gori. Ljude, vraća se među ljude koji vrište njegovo ime i vape za pomoć, a on ih odbija, jer ima mnogo važniji zadatak da odluči jesu li međunarodni istraživači Biblije na čelu sa Rutherfordom zaista njegovi jedini verni sledbenici. I to radi punih 5 godina, da bi 1919. godine doneo pravu odluku. 1920. Rutherford objavljuje bestseller Milioni koji žive sada nikada neće umreti. U ovoj knjizi, u kojem za 1925. proriče novi Armagedon, a kao uvod uskrsnuće proroka iz Starog zaveta, Jakoba, Isaka, Abrahama i drugih, u savršenom ljudskom obliku kao zemaljskih vladara. Sva sledeća izdanja štampaće se bez proročanstva za 1925. ali sa porukom da će generacija iz 1914. biti ona koja će, otvoren citat, prepoznati uspostavu zemaljske faze Božjeg kraljstva. Zatvoren citat. Tek od skora ova knjiga više nije deo literature Jehovinih svedoka. No, svejedno, za potrebe proroka kupljen je i rekonstruisan letnjikovac Bet Sarim. Kada se pojaviš bez dolara u džepu, bez socijalnog, bez penzije, a ne znaš ni engleski jezik, svaka pomoć ti je dobrodošla. Samo ne kapiram, zašto bi neko koji je čitav život živeo, umro i bio sahranjen na Bliskom istoku, bio uskrsnut u Sjedinjenim državama. Kada je moja majka umrla, iza nje je ostao pun sanduk literature iz Watchtowera, od stare kula stražara na novinskoj hartiji iz 80. godina, preko slikovnica iz 90. pa sve do knjiga štampanih 2005. godine. I sve su bile izuzetno očuvane i složene po datumima. Majka je vodila računa o takozvanim Božjim knjigama. I zato sam predložio Jehovinim svedocima da im tu literaturu i vratim. Dobio sam odgovor da to njima više ne treba i da mogu da radim s tim šta god mi je volja. Uzeo sam sanduk i bacio ga u kontejner za đubre. Svete knjige, duhovna hrana, sve su završile na deponiji. Jedan od svedoka sa kojima sam razgovarao bio je tip sa naočarima, negde oko 40 godina. Vrlo ozbiljan. On mi je rekao da ne govori sa svojom majkom više od 15 godina. Bio sam toliko iznenađen da nisam to mogao da shvatim. A on se nije ni trudio da mi to objasni. Mislio sam da je to do njega. Jehovini svedoci imaju svoj pravosudni sistem koji odlučuje o tome da li je neko prekršio neko pravilo ili nije. Postoji samo jedna kazna. Izopštavanje, isključenje, anatema ili ekskomunikacija, kako god želite da to nazovete. Iz organizacije koja može trajati od nekoliko meseci pa sve do kraja života pojedinca ili same organizacije. Manji prekršaji kažnjavaju se takozvanim savetovanjem. Nešto kao usmeni ukor. Kada neka sestra dođe u dvoranu kraljevstva sa suknjom iznad kolena, jedan od starešina reći će joj da neprikladnim odevanjem vređa Boga. Ukoliko se ista žena ogluši na ovaj savet i ponovo dođe isto tako odevena u skupštinu, čitav slučaj ide pred pravni komitet koji čine trojica starešina kao sudijsko veće. Na suđenju ova trojica muškaraca pitaće je za sve moguće detalje, pokušat će da izvuku što je moguće više informacija i nije opšte nemoguće
da optužena bude osuđena i po nekom drugom osnovu, na primjer za nemoralno ponašanje. Ako se utvrdi da se optužena povatala sa nekim muškarcem koji joj nije muž, sudije, takozvane sudije, će ispitivati kakvu odeću je nosila, da li se i koliko se izbudila, da li je doživala orgazam i sl. Možda je gledala neki film za odrasle. Trojica ljudi koji nemaju apsolutno nikakvog pravničkog ili sudskog iskustva, niti bilo kakvog pravnog osnova, kopaće po tuđoj privatnosti. Ali nema veze. Znaju dobro oni šta rade. Verni i razboriti rob obezbedio im priručnik, pastir Božjeg stada, shepherd the flock of God, nepoznat bilo kome, osim starešinama, i pravilnik koji se drži u tajnosti od svih, uključujući tu i njihove žene. Od osnivanja Watchtower, izdavačka kuća, ima negativan stav prema seksu, naročito prema pornografiji. Ona je najčešći razlog sazivanja pravnog komiteta i isključenja iz organizacije. Tako je bilo sve do skora. Najnoviji priručnik za sudije kaže da gledanje gnusne, abhorrent pornografije sa homoseksualcima, zoofilijom, gangbangom i silovanjem podleže kažnjavanju. Stara dobra heteroseksualna jebačina 1 na 1, uključujući oralni i analni seks na ekranu, nije više za ekskomunikaciju. Sve dok se ne pozivaju drugi da učine to isto. Recimo da prethodno spomenuta dama nije imala sreće i da je isključenja. Pa šta? Nije smak sveta. Ali, kada te isključi iz ovakve organizacije, to nije isto kao kad te isključi, na primjer, iz biblioteke. Svi tvoji prijatelji i rodbina, poslodavci i kolege, sva braća i sestre, dužni su da te tretiraju kao da ne postojiš, bez reči, bez dodira, bez ikakvog kontakta. Potpuna izolacija. To ne znači da ne možeš da se pokaješ i da se žališ na prvostepenu presudu. Svaka dvorana ima poseban prostor za anatemisane svedoke, gde mogu da slušaju propovedi, da pevaju i da se mole zajedno sa pravovernima, ali bez ikakvog razgovora sa njima. Nakon žalbe formira se drugostepeni sud od trojice starešina iz neke druge skupštine, ljudi koji ne poznaju isključenog svedoka. Ako i taj sud potvrdi anatemu, onda postoji žalba centrali organizacije u Njujorku. Kada i ona potvrdi odluku, ostaje ti da se moliš i čekaš oproštaj greha, što će se desiti nakon izvesnog vremena. Tek tada moći ćeš ponovo da zagrliš i izljubiš svoju decu ili roditelje. Međutim, ako je jedan od starešina zgrešio pre više od 2 godine, pa se pokajao i kaže da je trebao odmah sve da prizna, osim toga dugogodišnji je vernik, ima Božji blagoslov i poštovanje skupštine, on će proći bez ikakve kazne i nastavit će da sudi i kažnjava svedoke bez funkcije. Tako kaže pravilnik. Kada se popnemo stepenik naviše, stvari izgledaju mnogo jasnije iz nebeske perspektive. Pomazani hrišćani donose odluke obavezujuće za sve pripadnike velikog mnoštva, kako oni kažu, zemaljske kaste Jehovnih svedoka, zbog kojih ovi mogu otići u zatvor,
mogu ući u sukob sa svojom familijom, mogu ostati bez posla, mogu biti osakaćeni i ubijeni. Vrlo često te iste odluke bivaju promenjene od nekih drugih ili čak istih pomazanika, ali niko na vlasti, ama baš niko, ne snosi nikakve posledice. Oni ostaju na vrhu, na vlasti, a posle smrti čeka ih mesto na nebu, odakle će nastaviti da vladaju. Sam Russell govorio je da će se na nebu sastati sa Barberom i Millerom, ljudima sa kojima se davno tokom života razišao u veri i za koje je rekao neke nimalo laskave reči. Nešto čime se Jehovini svedoci posebno ponose je to da oni nemaju sveštenike, profesionalne funkcionere koji rade za platu. To opet ne znači da su svi oni ravnopravni, daleko od toga. Ukoliko ste žena, zaboravite na bilo kakvu moć ili uticaj u organizaciji. Tu ste samo da podržite vašeg muža i održavate higijenu. Ukoliko ste običan svedok, objavitelj kraljevstva, kršteni ili nekršteni, to znači da ste na samom dnu lestvice i da morate da se potrudite kako biste napredovali, pa samim tim mogli da utičete na svoj i na tuđe živote. Na samo napredovanje ozbiljno utiče broj godina u istini, kao i vreme provedeno u propovedanju. Od prosečnog objavitelja očekuje se oko 10 sati mesečno, od pomoćnih pionira 30, od pionira 70, a od specijalnih pionira 130. Misionari propovedaju 130 sati mesečno u inostranstvu, gde troškove putovanja i smeštaja snosi organizacija. No, kada se podeli broj sati koji su Jehovini svedoci proveli u propovedanju od vrata do vrata sa brojem novih članova, ispada da je za svakog novog člana potrebno uložiti oko 10.000 sati. Prvi korak je imenovanje za slugu pomoćnika. To je čovek koji nosi ozvučenje po dvorani i prikuplja novac iz kutija za priloge. To je samo međufaza prema pravoj funkciji, a to je starešina. Za to je potreban predlog starešinskog tela u skupštini koji treba da potvrdi putujući, odnosno okružni nadglednik, koga imenuje vodeće telo. Starešine drže totalnu vlast na lokalnom nivou i pre 30 godina to su bili ljudi koji su predstavljali neposrednu i stalnu vezu sa ostatkom organizacije, pa samim tim i sa Bogom. U to vreme niko nije znao kako izgledaju članovi vodećeg tela, a putujući nadglednici su mogli da se vide samo 2 puta godišnje. Ljudi su se ugledali i opredeljivali prema ljudima koje poznaju, a ne prema časopisima koji bi im neko tutnuo u ruke i rekao da su od Boga. Iznad starešina nalaze se okružni nadglednici, koji u svojoj nadležnosti imaju oko 20-ak lokalnih skupština. Iznad njih su članovi odbora podružnice sa svojim predsednikom i komitetima, koji su zaduženi, na primer, za izgradnju, za propovedanje, za prirodne katastrofe i tome slično. Odbori su zaduženi za jednu državu ili za jedan region. Podružnice se drugačije nazivaju beteli i u svom posedu često poseduju štamparije sa prevodiocima i svi koji tamo rade imaju obezbeđen smeštaj i ishranu o trošku organizacije. Postoji 100 betela, a nadgledaju ih 3 ili više putujućih, odnosno regionalnih nadglednika. To je istovremeno
i najviši funkcionar Jehovnih svedoka sa kojim sam ja imao priliku da razgovaram. Betel u Warwicku je istovremeno i međunarodna centrala u kojoj su i članovi vodećeg tela sa svojim pomagačima iz kaste takozvanih pomazanih hrišćana. Vodeće telo se sastoji od 8 sredovečnih Amerikanaca. Najmlađi od njih ima 55 godina. Ono odlučuje o svemu i imenuje sve funkcionere do nivoa starešine. Svake godine predsjedavajući se rotira po abecednom redu i sve odluke donose se jednoglasno. Pomazani hrišćani, njih oko 144.000, opisani su u Otkrovenju, 14. glava, stavci 1 do 5. To su oni koji imaju ispisano ime jagnjeta i njegovog oca na čelima, koji pevaju novu pesmu, koji niko drugi ne može, koji su kupljeni sa zemlje, koji se ne opoganiše sa ženama, destvenici, koji slede jagnjeta u stopu, kupljeni među ljudima kao prvenci, koji ne lažu i koji su bez mane. Od svih uslova, samo su dva nedvosmisleno utvrdiva, da su nevini u seksualnom smislu i da ne lažu. Posle 2000 godina veruje se da su skoro sva mesta popunjena. Rutherford je utvrdio 1935. godinu stupanja u Jehovine svedoke kao granicu između pomazanih, to jest onih koji idu na nebo, i velikog mnoštva koje ostaje na zemlji i koji će sačekati Armagedon i naslediti rajsku zemlju. Pošto je većina njegovih naslednika u vodećem telu rođena kasnije, niko više ne govori o 1935. godini. Svako ko ispunjava ona dva uslova, dakle da je nevin i da ne laže, može da tvrdi za sebe da je pomazan. Ipak, kula stražara nudi upitnik. Da li ste pomazanik? Ako ste revnosni u propovedanju i imate Jehovin blagoslov, težite dubljem poznavanju Biblije, gorljivost da sprovodite Jehovinu volju, odgovornost da drugima pomažete duhovno i dokaz da je Bog intervenisao u vašem životu, onda možete smatrati da ste pomazani. Malo ste se prešli. Ako sami sumnjate u to da li ste pomazani, onda sumnje i nema. Vi niste pomazani. Pomazani se ne dvoume, oni znaju. Oni jedu hleb i piju vino na memorijalnoj večeri bez ustručavanja. A i zašto bi? Oni su Božji prvenci, najdraži su Bogu. Oni su jedini sposobni da rastumače njegovu volju. Zato za njih ne važe ista pravila, kao za obične Jehovine svedoke, odnosno smrtnike. Oni su odgovorni samo Bogu i Hristu, i to lično. Dakle, kogod ima dovoljno samopouzdanja, a rekao bih i drskosti, i uspe da ubedi druge u to, on ide na nebo ili na vrh društvene lestvice. Dokaz za to je i sam Rutherford, koji nije ispunio jedan važan uslov za pomazanika. Sjetimo se da ima sina Malcolma. A opet je dospeo na sam vrh. Tako da su mu, kako je on sam govorio, anđeli donosili inspiraciju kako da piše. O drugom uslovu za pomazanika prosudite sami. Jehovini svedoci veruju u neutralnost u političkom i vojnom smislu. Oni ne glasaju, ne bave se politikom ili javnim radom. Ne pevaju nacionalne himne, ne pozdravljaju zastave, ne vode ratove, niti se svrstavaju u pokrete ili asocijacije. Vera u potrebu za neutralnošću uzrokuje velike i realne posledice.
Prvi primjer je poziv na dezerterstvo i odbijanje poziva na mobilizaciju, koji je Rutherford uputio putem knjige Finished Mystery. Bilo kakvo učešće u Velikom ratu za njega je bilo kršćenje hrišćanske neutralnosti. Oni koji su odbijali služenje armije sa ili bez oružja, kažnjavani su sa zatvorom, baš kao i sam Rutherford. Kruži priča da je Rutherford napravio nagodbu sa tužiocem da Watchtower prestane da štampa tu knjigu i da iz nje izbaci sporni odeljak o neutralnosti, kako bi optužbe bile odbačene, a on pušten na slobodu. Bilo kako bilo, Rutherford je pušten na slobodu zajedno sa novim mandatom predsjednika Watchtower korporacije i međunarodnih istraživača Biblije. Mnogo godina kasnije i doktrina o neutralnosti je izmenjena, pa je dopuštala hrišćanima, to jest Jehovini svedocima, da služe vojni rok, ali bez oružja. Samo, to je bilo prekasno za one koji su već osuđeni na zatvor zbog dezerterstva. Drugi primjer je iz Drugog svjetskog rata, kada su svedoci u Nemačkoj po više članova krivičnog zakonika bili slani u koncentracione logore. Da bi izašli iz logora, bilo je potrebno da potpišu izjavu lojalnosti Führeru i već istog dana oni bi se vratili kući. Međutim, veći broj njih nije na to pristao i skončao je zajedno sa Jevrejima, kojima takva šansa nikada nije ukazana. Nekoliko decenija kasnije imamo primjer države Malavi, u kojoj je na vlast došla ekstremistička stranka, koja je sve one koji nisu bili njene članovi tretirala kao unutrašnje neprijatelje. Stranačka iskaznica se mogla kupiti i značila je spas od maltretiranja. Međutim, tadašnje vodeće telo reklo je da hrišćani moraju biti neutralni po svaku cenu. I mnogi su nastradali. U isto vreme, u Meksiku, da bi svedoci dobili pasoš ili vozačku dozvolu, morali su imati regulisan vojni rok. I to se moglo srediti kupovinom kartice La Cartille, kao potvrde od strane korumpiranih državnih službenika. U ovom slučaju, vodeće telo je reklo da tu odluku prepušta savesti svakog pojedinca. Dakle, u isto vreme, dve dijametralno suprotne odluke o istoj stvari. O tome, treba li svedok da bude neutralan ili nepošten. Svedoci u Malaviju su proganjeni, tučeni, silovani i masakrirani, a svedoci u Meksiku su prekršili zakon države u kojoj žive, a za to dobili blagoslov. Sama organizacija znala da se pohvali saradnjom sa nekim od najmračnijih i najizolovanijih diktatorskih režima u Africi, kada bi im ta vlast obezbedila besplatnu lokaciju i besplatan prevoz za održavanje njihovih kongresa. Kao posledica nepopustljivih stavova, došlo je do mnogih pravnih bitaka pred sudovima velikog broja zemalja i pobede privatnog religioznog prava nad nametnutim zabranama od strane države. Paradoksalno, ali braneći slobodu pojedinih svedoka, sudovi su omogućili veću vlast koju sama organizacija ima nad svojim članovima. I na kraju, poslednji primer hrišćanske neutralnosti iz ugla pomazanih hrišćana dovodi nas do Ujedinjenih nacija. Od samog nastanka Jehovini svedoci smatraju prvo Ligu naroda, a potom i njegovog naslednika Ujedinjene nacije kao deo velikog Vavilona, to jest zavere krive religije i politike radi lažnog obećanja večitog mira. Oni su poredili Ujedinjene nacije sa likom
iz Otkrovenja, kao sedmoglavu zver koju jaše pijana kurva. 1999. godine jedan novinar otkrio je da su Jehovini svedoci kao nevladina organizacija upisani u registar saradnika Ujedinjenih nacija već 10 godina. Svega nekoliko dana nakon objavljivanja članka, vođe su odlučile da se ekspresno ispišu iz tog registra. Niko, nijedan član vodećeg tela, nije snosio nikakve posledice zbog toga. Svi su nastavili da suvereno vladaju organizacijom sve do svoje smrti. Lično, najradije bih izbjegao transfuziju krvi, kada bih mogao. Do danas nisam morao da primim tuđu krv, ali postoje situacije kada se sopstvena krv mora promptno nadoknaditi tuđom, prilikom ozbiljnih povreda ili neophodnih operacija. Krv je nezaobilazni faktor koji se mora uzeti u obzir. Jehovini svedoci, tačnije njihove vođe, smatraju uzimanje krvi za smrtni greh. Svaki Jehovini svedok ima karticu sa izjavom da ne prima krv, kao i osobama koje treba obavestiti u hitnom slučaju, od kojih je jedna osoba skoro uvek starešina. U svakom slučaju, starešina će saznati i doći će u bolnicu jer je to njegova obaveza. Postoje posebni komiteti koji deluju u pravno složenim slučajevima. Sve to govori koliko je pitanje krvi značajno za doktrinu Jehovinih svedoka. Kao podlogu uzimaju različita mesta u Bibliji, gde se eksplicitno zabranjuje uzimanje krvi. Suština problema je što Bog zabranjuje upotrebu krvi u ishrani ili kao deo religioznog rituala. U vreme pisanja Biblije transfuzija krvi nije bila poznata. U takvim slučajevima oni primenjuju analogiju, kao i uvek. Svedoci brane doktrinu i putem nauke, uzimajući u obzir samo delove koji im idu u prilog. Pričaju se bajke o beskrvnim operacijama, epidemiji HIV-a i hepatitisa B ili C, sve zbog transfuzije zaražene krvi. Nijedna jedina rečenica o bezbroj operacija koje su uspešno hirurzi rutinski obavili i spasili živote. Ono što je najgore dolazi na kraju. Posebna počast roditeljima umrle dece koja nisu primila krv uz poruku da trenutno ili privremeno produženje života nije vredno večnog života u zemaljskom raju. Sama prohibicija na transfuziju išla je u fazama. Od 1945. godine vernicima je zabranjena bilo kakva transfuzija krvi. 1961. dozvoljava se upotreba nekih frakcija krvi, na primer hemoglobina. 1982. zabranjuje se upotreba pijavica kao deo tretmana. A 2000. uvodi se zabrana doniranja ili čuvanja sopstvene krvi. Ako uporedimo zabranu krvi sa vakcinacijom koja je bila zabranjena od 1931. do 1952. godine i transplantacijom organa od 1967. do 1980. godine, ne sumnjam da će ista sudbina zadesiti i transfuziju krvi, kad tad. Velika smrtnost ozbiljno utiče na umanjenje dostupne besplatne radne snage. Samo je pitanje kada. Za Jehovine svedoke govoriti istinu i ne lagati nije samo vrlina, nego i obaveza. Ali,
postoje izuzeci. Nije nužno odgovoriti svakome na sva pitanja koja neko postavi. Odgovoriti se mora onome koji ima pravo da zna. Jehovin svedok je Hristov vojnik u teokratskom ratu i mora biti oprezan u kontaktu sa Božijim neprijateljima. I dobro je ponekad sakriti istinu. Kada vam neko pozvani na vrata bez prethodne najave, a nije poštar, verovatno je u pitanju prodavac osiguranja ili Jehovin svedok. Obojica će govoriti o svemu osim o razlogu zašto su tu. Jehovini svedoci obično kažu da su tu da podstaknu čitanje Biblije, da popričaju zbog nezaposlenosti, nesigurnosti, porasta nasilja ili nečeg drugog. Ako baš insistirate, a znate ponešto o njima, reći će da zbog predstojećeg Armagedona pokušavaju da spasu što je moguće više ljudi. Nikada vam neće reći da su tu zato što žele da spase svoju kožu, jer su dali zakletvu organizaciji. Prilikom krštenja svaki Jehovin svedok odgovara potvrdno na 2 postavljena pitanja pre nego što ga na trenutak potope u bazenu sa vodom. Prvo pitanje je opšte, hrišćansko. Da li prihvataju Hrista kao svog spasitelja i odriču se svih greha? Drugo pitanje je da li prepoznaju sebe kao Jehovinog svedoka povezanog sa Božjim duhom, pomazanom organizacijom. Krštenje se obavlja nakon uspešno položenog testa na oko 100 pitanja u vezi doktrine Jehovinih svedoka. Da bi preživao sudnji dan, svaki svedok mora da poštuje sve obaveze koje pred njega postavlja Božja organizacija, od kojih je glavna propovedanje od vrata do vrata, kako bi se vrbovali novi članovi. Niko, ni jedan razuman čovek, neće ići od vrata do vrata nepoznatim ljudima, suočavajući se sa prezirom i otvorenim neprijateljstvom nepoznatih ljudi, samo da bi pričao o ekonomskim i socijalnim problemima. Ali nisu samo obični Jehovini svedoci oni koji lažu, opstruišu ili izbegavaju istinu. Jeffrey Jackson, član vodećeg tela, izveden je pred panel Australijske kraljevske komisije 2015. godine, gde je upitan da li bi svedok koga starešine zateknu da slave Božić ili Uskrs bio isključen iz organizacije. Odgovorio je da to nije njegov delokrug rada, da to ulazi u domen disciplinske politike, ali da po njegovom ličnom iskustvu to ne bi bio slučaj. To kaže čovek koji je 10 godina član tela koje donosi sve odluke disciplinske politike, koristeći monopol na komunikaciju sa Bogom. Jedan je od koautora i vlasnik primerka priručnika za starešine, Pastir Božjeg stada, Shepherd the Flock of God, gde piše da je jedan od glavnih uslova za apostazu ili otpadništvo proslava praznika lažnih religija, dakle Uskrsa i Božića, a kazna isključenje. Kad smo već stigli do vrha, hajde da se pozabavimo i time kako nastaje doktrina, ili bolje reći promena doktrine. Kako nešto što je važilo kao sveto pravilo juče, danas ne znači skoro ništa. Watchtower objašnjava da verni i razboriti rob, sada vodeće telo, a nekada predsednik društva Watchtower, nije nepogrešivo, ali da jeste jedan jedini glasnogovornik Boga
koji svoju istinu i svoje namere otkriva postepeno, što traje evo već 140 godina. Prvo je Russell tvrdio da je verni i razboriti rob, kojeg je njegov gospodar postavio nad ukućanima da im daje hranu u pravo vreme, iz Mateja 24. glava 45. stavak, u stvari čitava hrišćanska crkva i svako od njih ponaosob. Međutim, 1886. korigovao se da je u pitanju samo jedna osoba, a 1909. prigrabio je tu titulu samo za sebe. Watchtower je nakon njegove smrti 1927. godine to vratio na kolektiv. Prvo na sve pomazane hrišćane, a zatim isključivo na vodeće telo. Ne postoji delimična istina. Ne postoji. Postoji samo laž koja u sebi ima mali delić istine. Istina nije promenljiva kategorija, jer se tiče stvari koje su se već desile, pa su samim tim i nepromenljive. Biblija se ne piše, nego napisana pre nešto manje od 2000 godina. Stvoritelj nema potrebe da laže bilo koga, a posebno ne one koje je sam stvorio. Laž, to je oružje slabih i nemoćnih. Svemogući nema potrebu da zavodi i zavlači svoje prvence, one koji su mu najdraži i koji ga slede u stopu. Svemogući svakako ne, ali ljudi... Watchtower Bible Tract Society je neprofitna korporacija, ali to ne znači da funkcioniše bez novca. Da nije bilo Russellovog novca i njegove sposobnosti da se proda priča o pravoj religiji većem broju ljudi, ne bi bilo ni Jehovinih svedoka. On je bio talentovan prodavac. Zato je još kao pubertetlija postao partner svom ocu u biznisu sa odećom. On je govorio, kada ljudi prestanu da daju novac dobrovoljno, to će biti znak da treba staviti ključ u bravu. Russell nikada nije išao okolo i vukao ljude za rukav da mu udele koju paru. Oni bi mu sami davali, jer su mu verovali. Verovali su mu i kada im je prodavao lošu pšenicu kao čudotvorno žito po veoma visokoj ceni. Kada je umro, svom nasledniku, Rutherfordu, ostavio je u sadašnjem novcu desetine miliona dolara zemljište, farme i zgrade u centru Njujorka. I Alleghenya, njegovog rodnog grada. Baš kao i akcije i obveznice jakih preduzeća. Sam Rutherford je uvećao prihode uvodeći obavezno slanje ljudi da od vrata do vrata pomoću fonografa preko koje bi puštali njegove govore, prodaju kule stražare i ostale publikacije. Da, prodavali su, a ne poklanjali. Publikacije se i danas prodaju, misionarima na primer, ali interesenti nisu u obavezi da plate časopise koje dobiju u cilju pristupanja Jehovinim svedocima. U novije vreme, organizacija prelazi sa gotovine na spekulacije resursima, pa tako podstiče interesente da ostave svoje nekretnine i zemljišta organizaciji, da imenuju organizaciju kao nosioca osiguranja i tako dalje. Sama organizacija ulaže u trust fondove koji opet investiraju u različite kompanije, uključujući tu i firme za proizvodnju naoružanja kao što je Lockheed Martin. Veliki prihodi stiču se i prodajom dvorana kraljevstva po gradskim centrima izgrađenih na besplatnom radu vernika. Na primer, preseljenjem iz skuplje lokacije Bruklina
u jeftiniju lokaciju u Warwick, zaradili su na razlici veliku sumu novca. Otpuštanjem osoblja iz Betela od skoro 1000 ljudi zaradili su još i više smanjivanjem troškova. Smanjivanjem broja dvorana kraljevstva oni naguravaju se vernici u preostale zgrade, a štedi se na troškovima održavanja. Godišnji prihodi Watchtower korporacije iznose oko $1.000.000, odnosno dolara. Kao neprofitna organizacija, Watchtower ne može svoj novac trošiti izvan delokruga svog rada, niti se imovina ili novac može preneti na privatne račune. Ali to što novac ostaje unutar organizacije ne znači da se on ne može usmeravati na prioritete koje ljudi na vlasti unutar organizacije odrede. Zloupotreba službenog položaja nije strana ni Božjim, a kamoli svetovnim ljudima. Predsjednik neke države može, na primjer, milijarde dolara iz budžeta trošiti na vojno-policijski i administrativni aparat, a samo par miliona na zdravstvo i školstvo. Isto tako, predsjednik jedne izdavačke kuće može veliki deo novca utrošiti na svoj kabinet, putovanja, transportna sredstva i reprezentaciju, jer ne troši on taj novac na sebe, nego na predsjednika korporacije, odnosno jedinog pravog Božjeg izaslanika na zemlji. Ipak, najvažniji faktor koji donosi novac, to je besplatan rad velikog broja ljudi. Promovisanje knjiga i časopisa, njihovo prevođenje na 100 svetskih jezika, prikupljanje dobrovoljnih priloga, dobrovoljni rad na izgradnji dvorana kraljevstva. Sve to za dž. Zato je rad na vrbovanju novih članova uvek prioritet Jehovinih svedoka. Seksualna zloupotreba dece, pedofilija, gnusan je greh, a i ozbiljno krivično delo. Jehovini svedoci se u tome slažu sa sekularnim vlastima. Ipak, način na koji se prema tome odnose prilično je drugačiji. Jehovini svedoci veruju da su oni jedna jedina Božja organizacija okružena slugama đavola. A onda se desi nešto ovako. Procedura je kao i kod svakog spora među suvernicima. Ide se kod starešina, iako Biblija nijednom rečju ne spominje pedofiliju. Dete će ispričati svoju priču, a okrivljeni će verovatno negirati. Da bi dečije optužbe bile dokazane, potreban je još jedan svedok, jer i ovde, kao i kod svih seksualnih prestupa, važi pravilo 2 svedoka. Pedofili nemaju običaj da na svoje performanse dovode publiku, tako da će starešine odbaciti optužbe i reći da je stvar u Jehovinim rukama. No, oni će o svemu sastaviti izveštaj koji će ostaviti u personalnom dosijeu okrivljenom. Dosije? Kakav dosije? Svaki Jehovin svedok ima svoj personalni dosije od trenutka kada se krsti i u njega se prilažu izveštaji o satima provedenim u propovedanju, odluke o eventualnom unapređenju, kažnjavanju, isključenju i drugo. Ako se dotični svedok preseli na područje neke druge skupštine, njegov dosije zajedno sa propratnim pismom šalje se starešinama nove skupštine. Svakako, kopija dosijeja šalje se i u centralu Jehovinih svedoka u Warwicku u Njujorku. I tako se najčešće završava optužba za pedofiliju u okruženju Jehovinih svedoka. Ukoliko nema dokaza, odnosno drugog svedoka, okrivljeni nastavlja karijeru bez ikakvog uplitanja svetovnih vlasti. Australijska vlada formirala je 2015. godine
Australijsku kraljevsku komisiju sa ciljem da ispita kako se vladine i nevladine organizacije odnose prema optužbama za pedofiliju. Jehovini svedoci iz australijskog Betela su pod prinudom zakona dostavili dokumente o 1600 okrivljenih za pedofiliju od 1950. godine. Nijedan jedini slučaj nije prijavljen sekularnim vlastima. Počele su da pljušte prijave i optužbe sudovima zbog neprijavljivanja. Uprkos velikim odštetama i vansudskim poravnanjima, zvanična pozicija od 2 svedoka nije se promenila do današnjeg dana. A prijavljivanje vlastima vrši se samo jedino ako to zakon izričito zahteva. Čak i u priručniku za starešine Shepherd the Flock of God, prioritet za hitno obraćanje svetovnim vlastima imaju krađe, palež i vandalizam na dvoranama kraljevstva. Angus Stewart, istražitelj Australijske kraljevske komisije, ponudio je izlaz, pozivajući se na Bibliju i stavke iz ponovljenih zakona, 22. glava, stavci 23 do 27. Kada isprošena devojka biva silovana od strane nekog muškarca u okviru grada, ona se računa kao sukrivac, jer se računa da je mogla da svojim glasom zatraži pomoć od svojih sugrađana. Kada je ista devojka, odnosno isprošena devojka, silovana od strane muškarca u polju, ona se računa kao nevina, jer nije bilo moguće da svojim glasom uznemiri druge ljude. Samim tim nije bilo ni svedoka. Međutim, vodeće telo nije prihvatilo ovu ponudu. Ostaje da se spekuliše zašto neko uporno insistira na krutom, nefleksibilnom ponašanju koje donosi veliku materijalnu štetu. Meni se čini da tu osim insistiranja na svom božanskom sudu postoji još jedan važan razlog. Ja paralelu vidim u onome što se događa u borbi za moć i vlast među političarima. Vlast koristi informacije o umešanosti opozicije u neke kriminalne aktivnosti, kako bi je primorala na kolaboraciju i sprečila da dođe na vlast. Vodeće telo tako može upravljati lokalnim starešinama koji imaju neposrednu vlast u skupštinama, a koji su najčešće i okrivljeni za pedofiliju. Jer ne bi bilo prvi put u istoriji Jehovnih svedoka da pojedine skupštine otkažu poslušnost centrali i osnuju sopstvenu sektu, to jest versku zajednicu. Svakome, iole obrazovanim čoveku, jasno je da je pedofilija ozbiljan i neizlečiv seksualni poremećaj. On se mora preventivno tretirati i potpuno je besmisleno verovati da će privremeno isključenje nekog pedofila iz takozvane Božje organizacije i oduzimanje privilegija i funkcije njega naterati da se pokaje i da prestane. Za otkrivanje izvršioca krivičnih dela protiv tela i dostojanstva ličnosti odavno postoje forenzičke metode, kao što je, na primjer, uzimanje uzoraka DNK, na primjer. Problem je što te metode može koristiti jedino omrznuta sekularna državna vlast. Kad god bi majka dobila nove časopise, kuda u stražaru i probudi se, rekao bih joj da su joj to Amerikanci poslali. Časopisi su bili na našem jeziku, ali sve ostalo je bilo američko. Međunarodni istraživači Biblije su deo pokreta restauracije u Sjedinjenim državama, čiji cilj je bio povratak izvornom hrišćanstvu, bez podela, bez ceremonija, bez sveštenstva, baš kao u prvom veku.
Umesto restauracije postojećeg hrišćanstva, nastale su nove verske zajednice, od kojih su nastali i istraživači Biblije. Sama organizacija nastala je spontano na američki način, privatnom inicijativom. I čini mi se da je to prvi put da se neka religija organizuje kao korporativna izdavačka kuća, a da se njeni vernici nazivaju objaviteljima. Ali, to se pokazalo kao mudar potez, pošto kao religija mogu da se pozivaju na privilegiju poverljivosti, na primjer, u slučaju kada im neki vernik ispovedi i prizna krivično delo. A kada ih sud, na primjer, osudi na novčanu kaznu, mogu da se predstavljaju kao neprofitna izdavačka kuća. Duboko ukorenjeni rasizam i mizoginija, koji su prožimali sva pravila ponašanja unutar organizacije, sva će se ona promeniti tek kasnije pod uticajem američke države, krajem 60. godina. Tek od tada, crni, žuti i crveni ljudi počeće da preuzimaju pozicije na vlasti unutar Božje organizacije. Oni će primenjivati moderne načine komunikacije kao sredstvo propagande. Pravit će se prvi zvučni film sa religioznom tematikom, fotodrama stvaranje sa velikim brojem gledalaca. Zatim slede fonografi i automobili sa ozvučenjem, pa kasnije sopstvene radio emisije. U to vreme, to je bila posljednja reč tehnike. Trenutno, u ovom trenutku se gradi novi filmski produkcioni centar, nešto kao Hollywood za Jehovine svedoke, i koji treba da bude završen do 2022. godine. Jehovini svedoci su američka religija i ne mogu pobeći od toga. Oni su proizvod američke kulture koji je uspešno eksportovan u ostatak sveta, poput hollywoodskih filmova, džinsa ili bezalkoholnih pića. Pošto svi Jehovini svedoci veruju u iste stvari, obožavaju Boga na isti propisan način i slušaju iste vođe, oni su izgradili jednu originalnu subkulturu koja se najbolje izražava po žargonu i rečima koje imaju posebno drugačije značenje. Biti u istini znači biti kršteni Jehovin svedok. Pomazani hrišćanin ili malo stado, to je broj od 144.000 ljudi koji će posle smrti otići na nebo ili su već na nebu, da zajedno sa Hristom vladaju nad rajskom zemljom sa velikim mnoštvom, odnosno svim preživelim i uskrsnulim Jehovnim svedocima. Ići u službu, na primjer, znači ići u propovedanje od vrata do vrata. Apostat ili otpadnik je svako ko izađe iz organizacije, on je izdajnik. Svetski čovek je svako ko nikada nije bio Jehovin svedok. Nazove hrišćanstvo, to su sve one druge hrišćanske verske zajednice. Veliki Vavilon je sva ona druga religija osim Jehovinih svedoka. Armagedon ili sudnji dan je dan kada će Bog, odnosno Hrist, preuzeti vlast na zemlji, uništavajući sve one koji nisu Jehovini svedoci. Vodeće telo je vrhovna teokratska vlast među Jehovnim svedocima, 8 ljudi u Warwicku, u Sjedinjenim Američkim Državama. Biblija ili Sveto pismo, to je njihova originalna Biblija, njihov originalni prevod Novi svet, sa dodatim i oduzetim rečima iz originalne Biblije. Čitav život jednog Jehovinog svedoka svodi se na tumačenje jednog te istog teksta, napisanog pre 20 vekova. Od trenutka kada se krste, oni se mentalno zamrznu i čekaju. Sve ostalo je rutina
ispunjavanje obaveza, žrtvovanje i sve ono drugo je loše, neprijatno i opasno. Ukoliko neko pokuša da ih prodrma, da ih probudi iz te učmalosti, diskutujući o Svetom pismu, bit će razočaran i isfrustriran. Jehovini svedoci su ljudi koji inače ne čitaju, pa im je Biblija prva, a možda i jedina ozbiljna i debela knjiga koju su morali da pročitaju. Oni su savršeno izdoktrinisani i pripremljeni da to očekuju, jer se spremaju za to svake nedelje. Svake nedelje svedoci se uče o takozvanoj teokratskoj školi propovedanja, koristeći između ostalog psihologiju prodaje i učenja Dale'a Carnegiea. Ja sam nikada nisam diskutovao o Bibliji, tražeći u njoj stavke koje su kontradiktorne onome što njihova doktrina nalaže. Uvijek bih govorio o nekim svakodnevnim stvarima, o zanimljivostima, o sportu, o nečemu gde Biblija nema ulogu. U opštim stvarima ja sam uvijek bio jači od njih, bez obzira na njihovu funkciju. Oni koji su shvatili da me ne mogu pridobiti doktrinom, brzo bi odustajali. Onaj manji deo, kome je spoljni svet bio bitan i kome je nedostajao, on bi me pažljivo slušao. Sa onima koji su bili veoma stari, nije bilo ni potrebe da razgovaram. Oni bi znali da me nikada neće preobratiti, a ni ja njih. Nisu imali šta da mi ponude, a ni ja njima. Većina zdravih i stabilnih ličnosti neće ni pristati da razgovara sa svedocima, jer je čitava ta priča uopšte ne interesuje. Glavno oružje Jehovnih svedoka jeste manipulacija rečima nekih zanatlija, ribara i trgovaca pre 2 milenijuma. A i to što je napisano nije bilo njihovo, nego tradicija njihovih očeva, deda i pradedova. Ali bit će ljudi čiji su najbliži postali ili su na putu da postanu pripadnici ove verske zajednice. Makolika čitava ova stvar bila naizgled benigna, sukob načela, svetonazora ili pravo na slobodu veroispovesti, suština je mnogo dublja. Suština je u gubitku člana porodice, jer onaj koji stupa u Jehovine svedoke ili ti objavitelje Watchtower izdavačke kuće mora doslovno da se odrekne svega. Nikada ne treba vređati ili napadati suštinu njihove vere, jer je to kontraproduktivno. Ta doktrina je verovatno samo slamčica spasa za koju se oni grčevito drže. I pre nego što je odbace, morat će da se uhvate za nešto čvršće i utemeljenije. Trebate ih prihvatiti onakve kakvi jesu. Tek onda treba tražiti kamenčić u cipeli, nešto u šta dotični svedok sumnja. Ono što se stručnije zove kognitivna disonanca. Nešto u doktrini Jehovnih svedoka što se suprotstavlja najdubljem osjećanju, nagonu, motivu pojedinca. Na primjer, ženi, majci 5 dece, treba pokazati časopis Kula Stražare iz 30. godina prošlog veka, gde piše da svedoci ne treba da se venčavaju, niti da imaju decu, sve dok Armagedon ne prođe. Cilj osnivača Watchtower korporacije nije bilo stvaranje nove religije, niti nove verske zajednice, već reforma postojeće hrišćanske vere sa Russellom na njenom čelu. Modernim rečnikom rečeno, vraćanje hrišćanstva na fabrička podešavanja. Umesto toga, stvaralo se grupe sledbenika koji su se kasnije međusobno spajale i delile i čijim radom je rukovodio Russell lično.
to je jedan od glavnih razloga zašto osnivač istraživača Biblije nije dostigao duboku starost. Česta putovanja s jedne obale do druge obale Sjedinjenih Država 19-vekovnim transportnim sredstvima nije bilo ni malo ugodno. Dobri pastor nije imao privatni avion, radio ili TV stanicu na svom raspolaganju. I pravo je čudo što se čitava tvorevina nije raspala posle njegove smrti i lažnih proročanstava o kraju sveta. Tek kada je na njegovo mesto neplanirano došao sudija Rutherford, Jehovini svedoci dobijaju čvrstu, autoritarnu strukturu sa striktnim pravilima koji je dan danas karakteristična za Jehovine svedoke. Neki će je nazvati kultom ili sektom, ali sve je to pitanje definicije. Po meni, Jehovini svedoci su organizacija čija misija je dostizanje apsolutne moći i vlasti nad svojim pripadnicima kako u ovom, tako i u onom zagrobnom životu. Članstvo je podeljeno na pomazane vladare koji prvo sa zemlje, a potom sa neba vladaju bez ikakve odgovornosti i podanike koji sa slepom poslušnošću izvršavaju sva njihova naređenja ovde na zemlji. No, u novije vreme dolazi do disproporcije između ove dve kaste, jer sve više svedoka tvrdi da spada među onih 144.000 pomazanih. To je ipak samo jedan deo problema koji ugrožavaju opstanak ove izdavačke kuće ili verske zajednice. Sve je manje novih konvertita, jer je skoro 10.000 sati potrebno uložiti za novog Jehovinog svedoka. Porast broja članova je samo u nerazvijenim, mnogoljudnim zemljama, dok se smanjuje broj članova u ekonomski uspešnijem delu sveta, koji inače najviše ulaže u zajedničku kasu. Sve više apostata, otpadnika, koji iznose mnoge neprijatne i dugo skrivane istine o ovoj organizaciji. Ironija je da kao dokaze prilažu literaturu, nekad štampanu u ogromnim tiražima, a koja je danas zastarela usled velikih promena u doktrini. Sudski sporovi zbog seksualnog zlostavljanja unutar verske zajednice vrlo često se završavaju vansudskim poravnavanjima sa milionskim odštetama za žrtve, što još više prazni kasu vernog i razboritog roba. Ipak, vodeće telo davno je identifikovalo svog najvećeg neprijatelja, kada je pre 20 godina osuđivalo internet i njegovu upotrebu zbog pornografije, prevara i laži koje šire otpadnici. Posle širokopojasnog interneta i masovnog korišćenja u svakodnevnom životu, napravili su jedan jedini bogugodni web sajt za pravoverne. Ali suviše je to malo. Sve do Google nije u njihovim rukama. Žudnja za vlašću i kontrolom nad ljudima i stvarima iskonska je želja koja neće nestati. Zato je za verovati da ni Jehovini svedoci neće prestati da postoje. Kada je umro Adolf Hitler, to je shvaćeno kao smrt nacizmu. Ali kada se posle 75 godina osvrnemo malo oko sebe, vidimo da to nije baš potpuno tačno. Ipak, neonacizam daleko je od neke ozbiljne pretnje po miroljubiviji deo čovečanstva. Ukoliko Jehovini svedoci prestanu da budu ovoliko uticajni i bogati, kao što su danas, to će biti isto kao da ih i nema.
U najboljem slučaju, bit će to grupica staraca koja živi od stare slave. A čovečanstvo će zauzvrat dobiti milione slobodnih i produktivnih ljudi kao punopravne članove ljudskog društva.